an ka monnaie créé taux de parité fixe ni sanu yɛlɛna an ka wari bɛ yɛlɛ et ça varie entre 700 francs à 900 francs CFA a bɛ varier selon maintenant la valeur de la bourse ni sanu yɛlɛna bourse la an ka wari bɛ yɛlɛ an ka wari tɔgɔ proportion fila o ye u taara ni tɔgɔ fila de donc a bɔra olu de la u ye fila wɛrɛ kɛ sisan ayi an yɛrɛ t'a dɔn sisan holding aw kun y'an bɛɛ de donc an maliyɛnw na faamuyali yɔrɔ la awɔ ni walawala fɔlɔ an bɔra plateau kan a kun ye holding ko kuma min fɔ o kun t'an kelen ye o kun ni jamana wɛrɛ faralen ɲɔgɔn kan i n'a fɔ Ghana n'a ɲɔgɔnnaw ani Sud-Afrique ninnu ni Guinée ninnu mais comme embargo bɛ anw kan an bɛ don min na ko bi kɛ bɛ anw kɔ y'a fɔ cogo min na donc an mago bɛ an ka wari la joona joona walasa ka baara kɛ comme sanu m'anw yɛrɛ fɛ yan ka ban déjà an bɛ fɛ k'an ka wari garanti n'an ka sanu ye donc o hukumu kɔnɔna la k'u ye projet wɛrɛ kɛ k'a fɔ u bɛ na wari wɛrɛ min bɛna kɛ Mali yɛrɛ tɔgɔ la a bɛ n'o de dabi d'aw ma sisan ok kuma bɛ tɛmɛ n'a ye o wari an kun ye gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ minnu sɔrɔ a la Faransi de kun taara an ka ressources Faransi de kun taara an ka ressources discuter an kɔfɛ ka taa clients ɲini ko Faransi de kun bɛ clients ɲini Mali dugujɔrɔ nafolo la ka client ɲini an ka Luthium mun bɔra le 4 min baara daminɛ le 4 f'a contrat signé le 4 entre Australie ani Chine olu tɛna Mali Luthium bɔ a Buguni ne m'o kuma fɛ yen ko Luthium yɛrɛ Buguni yan effectivement Faransi kun ye client sɔrɔ o la o tɛ tɛmɛ o kan Faransi kun ye Luthium na ka taa o contrat yɛrɛ discuter fo fɔ k'ale ka lithium Faransi yɛrɛ kun ye k'ale ka lithium a sini k'i da ka fima koro don lithium t'i bolo yan e t'i foyi la yan donc an ka monnaie tɔgɔ proposition fila o de ye sanu ani wari sanu ani wari an taara a fila la ni projet taara min bɛna valider maliyɛnw aw yɛrɛ tulo b'a la u ye sariya kura min bɔ k'u bɛ fɛ ka Mali wari tɔgɔ da ko sanu ou bien wari voilà n bɛ fɛ ka baara kɛ n'o fila ni sanu ni cours la bourse la ni sanu prix i b'a fɔ dollar bɛ cogo min ni sanu prix yɛlɛna un wari ou bien un sanu est égal à 850 à 900 francs CFA ni sanu prix jiginna ni gramme nana 21 000 19 000 17 500 na un sanu sera égal à 625 francs CFA ayi perdu yɛrɛ t'a la jagaw perdu zéro perdu zéro et puis an ka wari tun bɛ daminɛ 5 francs la fɛnɛ ayi franc kana franc fanga kuma la i b'a dɔn k'u ye min kɛ Modibo Keyita la franco la Modibo Keyita ma franc malien ta n'i ye franc da kan dɔrɔn taux de change bɛ don i ni CFA cɛ donc Modibo Keyita y'a ka wari créé en 1962 a y'a créé en 1962 donc taux de change un franc malien est égal à un franc CFA 63 franc malien dévalué dada Modibo Keyita nana gɛlɛya sɔrɔ en 1967 Français franc malien dévalué tout franc malien dévalué ko san fila de kɛ donc a ye économie étouffée kuma min na a ye Musa bila ka Modibo minɛ 68 hali n'i ka wari créé en tant que ka taux de change lié don Faransi la BCEAO la Faransi b'i minɛ c'est-à-dire on ne divorce pas à moitié n'i bɛ Faransi to yen i b'a to yen pour de bon o kuma bannen o de y'a to anw tɛ taa tɛ franc kana franc fɔ a la dɛ franc wa un wari kana fɔ un wari franc dɛ anw ni Faransi tɛ ɲɔgɔn ye sarala foyi la tugun foyi ɲɛ b'a la a bɛ ka mɔgɔw bila kunun kana deli la denmisɛnnin ninnu bila kana deli la ko a ye mission kura dɔ daminɛ k'a bɛna Rafale a ka Mirage a ka avion ye a kun tɛ min di mɔgɔ ma k'a bɛn'o di a ko Mirage tɛ dɛ Lolo di Lolo di an tɛ coopération ye kunun yanni coopération in ka invalide yanni gouvernement ka baara ninnu bɛɛ annulé France ye deli min kɛ sɔgɔma de fo midi c'est-à-dire ko fo ka ko n'a y'a ja k'a bɛ ko Mali armée ka taa don nord la ko école maître ko bɛɛ ka segin k'ale yɛrɛ de fɛnw surveiller don ta bɔ tan Richo ko kana Ala kana o ci an ko français ni banna ka ban ah non Mali an bɛ don min na ko bi Mali b'a segin n ko u y'a yira n na fɛnɛ kunun kɛnɛ in kan tuguni ko maliyɛnw k'a bɛ ka jɔrɔ baloko ni fɛnko minnu na ko gouvernement in ye précaution c'est à dire quoi o ko tɛna mɔgɔ minɛ quoi parce que maliyɛn caman de bɛ yen olu bɛ k'a fɔ ko baloko bɛna gɛlɛya an tɛna se ka dumuni kɛ minɛn ta ka don minɛn ta ka bɔ a cɛ u ye mɔgɔ hakili sigi kɛnɛ na baara bannen don sa kalo saba maloni fɛn nana n'o ye dugu in tɔgɔ ye de Chine ka malo dan kalo saba k'a kan o conteneur fa de nana ni embargo in tɛ dɛ san wɛrɛ gouvernement ka mesure min ta san wɛrɛ malo kilo kana tɛmɛ 50 kan quelle qu'en soit la qualité du riz et le Mali a produit 8 millions de tonnes de céréales donc san wɛrɛ Assimi ko grain foyi tɛ bɔ ko balo foyi ko grain foyi tɛ bɔ ko kisɛ foyi tɛ bɔ kisɛ foyi tɛ bɔ maintenant ni kisɛ ma bɔ au fil Niger dɔrɔn na malo yɛrɛ bɛna jusqu'à 200 francs CFA
sans quand même importer autour là de malo yɛrɛ dɔrɔn mina 200 francs CFA parce que anw de jɔlen don ni sous région caman ye n'o malo ma bɔ a y'a fɔ cogo min ni malo in ma bɔ kaba ma bɔ ɲɔ ma bɔ est ce que b'a dɔn balo ma bɔ a ɲɛ kan mɔgɔ tɛ 50 don kilo balo foyi kilo kelen na Mali kɔnɔ tɛ tɛmɛ ala ta kan mɔgɔ tɛ 50 don balo foyi kilo kelen na Mali kɔnɔ e cɛ ni embargo ye musara ma koyi ni Mali wulila n embargo y'an bila réfléchira de ne bɛ économiste misɛnnin dɔw la ka n'i jɔ ne minɛ sara tɛna kɛ an ma kɛ tan olu t'a kalama mɔgɔ de